There are two kinds of people in Iraq. One that's dead, and the ones that are not dead. But you still can't call them alive, you know? Like, only dead people and people who are not dead. That's the only people in Iraq. That's the life in Iraq. Without music, I don't really know what to do. I'm trying to help my community to better understand our situation and to open their minds and enlighten them. Maybe together we can build a more peaceful and better community or a country. En 2003 fuimos testigos de la invasión de Irak y la caída del régimen de Saddam Hussein. 15 años después, regresamos para ver sus consecuencias. En realidad, ni siquiera puede decirse que la guerra haya terminado. Los mercados de muchas ciudades iraquíes son el objetivo de atentados suicidas, ejecuciones, secuestros. Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, es una zona relativamente segura en comparación con el resto del país. Pero también aquí, la guerra ha dejado cicatrices profundas. For young people in these parts of Iraq, I think all Iraq, but particularly this region, it's very hard for young people to construct a family or get a good job or make a house or buy a car, because it's very expensive and there isn't really much work to do. We have a lot of people who are jobless and the salary is going down and it's getting really bad. The Kurdish part in the Iraq are going through crisis, economical, mostly, and political, due to the war in Iraq, between the Kurds and the Iraqi government and the ISIS. Mir, ¿qué recuerdas de antes de la guerra? There's basically nothing that I remember before the war. When the war started, I was about 10 years old, or 10 or 11. I remember when this started, I was with my friends playing on the street. We were going to the shop to buy some stuff. Mm-hmm. And that was the first time I heard it on the news that the Iraq was going to be attacked by the US. Mir estudió la carrera de música y pertenece a la generación que abrió los ojos al mundo con la invasión estadounidense. Una guerra que desencadenó otras muchas guerras, la irrupción de la insurgencia, una sangrienta guerra civil y finalmente el Daesh. The whole country is full of war and stuff, and there are people who doesn't really think well, and they're not trying to do good. They're just out there for the blood and kill. So right now the most dangers are on the road between the cities. The terrorists make fake checkpoints and they stop people, and just because they don't like the people or they're from another religion or different nationalities, they get killed or beheaded just for that.
life has fundamentals, which is freedom and freedom of speech, human rights, and to be able to live peacefully and not get killed for no reason. And we don't have those kind of things in our country. So without those things, you can't really be alive. Los centros comerciales son un oasis de calma para jóvenes como Mir y su amiga Nawa. Ella también hace música y trabaja en una ONG que ayuda a las personas refugiadas. پیانشمش ذكركو لقل جماعات دين معنا كده براس؟ على ألبوم ما كيش معنا كده ايه؟ ريكورد معنا كده شراز عم پیانشش تاعك معنا أي أشي بو كان بوشتاني إسا دوامتي؟ أي شون؟ أتشم أوروجة شو بوم ها ريبورت وشتنوسم بويا يعني معلومات وشو تكون كمو زورنا خوشة وضعيان أي خلتش زور لي ما كان فاكر رجتنا تو زورينا نا بونو جاري هيتش تك ستيبل نية بوي بونو بيشتر لبلان نية خوتا زاني إيشا كان معنا أواهية همو جاري أوانية بوي Los mejores amigos de Mir y Nawa han huido ya del país. Otros muchos iraquíes no han podido escapar, pero sus casas fueron destruidas y se ven obligados a malvivir en campos como este. La ONU da refugio aquí a 70.000 personas, solo una pequeña parte de los 3 millones de desplazados iraquíes. La mayoría son ancianos, mujeres y niños que quedaron atrapados en la ciudad de Mosul por los combates entre el Daesh y el ejército iraquí y sus aliados. Familias como la de Salah Ibrahim Abdullah, que han tenido que aprender a sobrevivir. ¿Qué le ocurrió a su familia? فكلها راح 28 نفر بي صغار بالمهد بي كبار بي بنات بي شيوخ يعني عجز اقول بس 28 اول مره البي 52 هذا شبير مدمر هو ضرب البيت هذا. ¿Cómo está seguro que era un avión norteamericano el que mató a 28 miembros de su familia? ¿Cómo lo sabe? شفناه احنا عيننا شفناه مضرب البيت هذا هو فجوا يمنا احنا داق عليه وهو ضرب البيت هذا. احنا نعرف مقاتلات صغير مقاتل صغير F-16 نعرفه عندنا معلومات عنه من حرب الخليج وجبناه 2 طلعوا 2 العصف طلعهم العصف طلع 2 منهم هي شيء هو كبير فجاء الولد علينا قال لنا يعني اهلي ماتوا فالطفل اسود من البارود بس عيونه اسمه هذا نشوفه اسود كامل من البارود وابوه حايط وقع عليه فجبناه نقذنا ابوه وهو الباقي راح. Disculpe esta pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Tenía su familia alguna relación con el Daesh? ما لهم اي صله من داعش واصلا زاد ما لهم اي ولا نفر مالوه والله ما غير الله سبحانه وتعالى ان الله ياخذ حقنا فقط ما نستقعد منه.
Murad comparten la pasión por la música y tienen una banda de rock. Es su manera de protestar contra la violencia que les rodea. Pero tampoco esto resulta fácil en Irak. El gobierno canceló varios de sus conciertos y después recibieron amenazas de muerte. They know about our family's names, our brothers' names, you know, like someone have many information about all the bands, you know. Really, we get scared and we stopped music for a couple months and closed our page and don't meet each others, you know, because killing is very easy in Iraq. But after that, we decided to not stopping music because, you know, we can't live our life without it, you know. The only thing that I'm not afraid of being killed. That's not the point. But if our band died, like Dar Phantom got killed somewhere without knowing who or why, who else is there to continue the scene? ¿Llegas a acostumbrar a todo esto, a los atentados, a los secuestros, a los asesinatos? ¿Se llega uno a acostumbrar a vivir así? Iraqi people, they learn it for explosive, you know. It's 15 years from the explosive and bombing, but also people scared from people fight each other, like Kurdish fighting Arabs or Arabs fighting Kurdish or Turkmens. This is more people scared from more than explosive or bombing, you know. Consider that you can't do anything about it. That's the life you are living. And there's nothing you can do to change that. So you better used to it, because unless you're used to it, there's no way to live. I don't remember before the war, but I do remember 2003 when the war started. Americans are coming to Iraq to overpower Saddam. I think we cheated, you know. Everyone think Iraq's became better after Saddam's gone, you know. But we didn't see that. We hoped we welcome to American military. As we heard in the news or on radio or TV, all of them, they say Iraq will become better like Europe or another good countries, but we saw the worst. Mir y Murad viven en Kirkuk, la capital de una región petrolera que se disputan kurdos, árabes y turcomanos. Solo 1 hora y media de coche separan esta región, el Kurdistán, del desastre en la ciudad de Mosul. Aquí se libró la última gran batalla de una guerra iniciada en 2003. Los Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak para acabar con las armas de destrucción masiva que supuestamente ocultaba Saddam Hussein. Prometieron llevar paz, democracia y progreso a un país que ya había sufrido las consecuencias de severas sanciones internacionales. Después de una durísima ofensiva militar, cayó el gobierno de Saddam, pero también todas las estructuras del Estado. Y el vacío fue ocupado por una insurgencia que se fue radicalizando, hasta que el país entero terminó desangrándose. Le preguntamos a Robert Fisk, uno de los mayores especialistas en Oriente Medio, después de 4 décadas trabajando como reportero sobre el terreno. To what extent this is a consequence of the invasion of Iraq 15 years ago? I think it's pretty much 100% a consequence. I mean, you know, 500,000 people, it's estimated, died. I saw people killed in Iraq. I saw people lying dead on the streets. It didn't happen before 2003. Odious though Saddam, horrible though Saddam was, Bush and Blair killed 500,000 people. Shouldn't they be also before a war crimes trial? Baghdad is really a shambolic metaphor for what the West does in the Middle East. Which is we come, we offer democracy, we bring our tanks and we destroy. That was what we did. It was an injection into the bloodstream of the Arab world, the American invasion.
So oil control was the key of this operation. It's the only key. You see, you've got to realize that every Arab country has oil or water, but only one Arab country has oil and water, and that's Iraq. And the Americans came and they said, we want to free you. Forget it. La generación de Mir tuvo la mala suerte de nacer en un país rico en petróleo. Aquí se producen 4,5 millones de barriles al día. Ni Saddam Hussein ocultaba un arsenal prohibido, ni tenía conexiones con el terrorismo internacional, como se dijo. El tiempo ha demostrado que solo eran excusas para acabar con un antiguo aliado al que armaron y financiaron durante años. Para entender mejor las consecuencias de la guerra, hay que viajar a la ciudad de Mosul. Esta fue, durante 2 años, la capital iraquí del Daesh. Aquí proclamaron su califato unos yihadistas radicales que son los herederos de la insurgencia liderada por Al-Qaeda y que impusieron un régimen de terror. I have friends who have lost relatives, and I have personally lost my friends who were fighting with the Peshmerga against the ISIS attacks. There's no specific targets. Just if someone of the terrorists sees you unfit, or maybe he doesn't like your hair, or maybe he doesn't like your clothes, that's all it matters to them. They can kill you right away. My very best friend left this country because of his security reasons. He was my best friend, so I know a lot of people who have left this country. هاي البيت ده. هاي هوني كان دواعش مخابرات يخبروا عندهم اتصالات أجهزة في هذا البيت، أجهزة اتصالات على هاي. وعندنا هناك بيت كان يسوون طائرات مسيرة، يسوون طائرات مسيرة بيت، وهذا البيت كان في دواعش ما انضرب. This house was هذا البيت كان به واحد داعشي دعق سياف، هذا يقطع يدين يقطعوا سياف، تجي الطائرة دعق يضربه، نشوفوا خيال يوني بقى الشمس يوني خيال يضرب الطيارة، هي تروح الطيارة يبقى يعني شنو نحن هوني لقينا قبل فترة يوني ايش لقينا جهاز اتصاله ما عندنا كل يعني تمرة ما نحصل والله كنا قمنا خشب نشعل غرف من النوم لقينا خشب يعني أنا من الناس شعلت غرفة النوم مالتي الماء الزواجي وكسرناه ونعلق ونطبخ عليها نطبخ حنطة خبز نخبز وناكل يعني أكلنا يعني وجبة باليوم. هذا الجو وين سعيدين والله اسعى خضيرات مع العمال الساعه جايه شلون؟ لك يا عدون هسه يصور استاذ دريد احنا هنا لاكو اليات لاكو شفرات يعني اكو تحت الانقاض والصحة عليهم القبور واحنا علينا اللي تحت الانقاض. اجيب اكياس من الدائره مالي اروح اكيس هسه عندي جثتين مال دواعش بطن بيت ظليها اخر جثتين هنا. ما بعض منهم اللي عندهم هويات او باجات بس ماكو مجهولين الهويه يعني بس نعرف نشخص الداعشي عن المدني. الداعشي لابس تجهيزات عسكريه قندهاري حزام كذا المدني مبين. En julio de 2017, el Daesh fue expulsado de estas calles, pero Mosul no es una ciudad liberada, como dice la versión oficial. Es una ciudad destruida. Aquí cayeron 33.000 bombas y entre las ruinas quedan toneladas de explosivos sin detonar. دقيقة ها لا بي بعد؟ بعد بي بعد بي دقيقة لا ما راح اوكي لا تلعب بي حتى لا تلعب بي داود
احنا نطلع برا بعدين. اخي العزيز مبطول مفعول. ايه بس انت لا تلعب هي قدامهم قدام الكاميرا. بس صوروا. There's a suicide bomb. فقتل معاون الطبابه العسكريه مع الفرقه الذهبيه اجتلوا، وطعن 3 من الفرقه الذهبيه، ومع العلم احنا بيننا وبينه بس الباب. فجر نفسه واحنا جينا ندخليه، سبحان الله ربك فجر نفسه على الذهبيه قبل ما احنا نصل. 6 meses después, sigue saliendo de Mosul cada día un camión lleno de cadáveres. Aquí murieron más de 10.000 civiles, además de 3.000 combatientes del Daesh y 5.000 del ejército iraquí, según estimaciones de la ONU. En realidad, nadie sabe con certeza cuánta gente perdió la vida aquí, en la batalla más sucia y más compleja de la historia reciente. Este grupo de voluntarios entierra los cuerpos en una fosa común junto a un vertedero. Dicen que son combatientes del Daesh, aunque nadie los ha identificado. Aquí sufrieron una severa derrota militar, pero los yihadistas radicales han vuelto a la insurgencia. En Mosul se enterró el califato, pero no su ideología. We think that music can unite us all, and we can live in peace with music. La obscenidad de la guerra ha marcado esta generación que resiste en una de las regiones petroleras más ricas del mundo. Por eso su banda se llama Dark Phantom, el fantasma negro que cubre siempre su ciudad por el humo de las refinerías. 2 son kurdos, 2 turcomanos y 1 árabe. Así era Irak, un mosaico étnico y religioso roto por la violencia. Dicen que el metal es la única música que les permite contar la tragedia de un pueblo aplastado, engañado y torturado. Es la banda sonora de una guerra que deja ya 500.000 de muertos y también ha destruido a los supervivientes. My generation has been born into war. So to call us sons of war, I think it fits our generation. Because we've been born into war, and war is the only thing we've seen with our own eyes. So war can be our father, true.